3 तारीख ले 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 শনিবার দিনও পাশে বাড়ি চারটা বাজার কোথাও পাশে বাড়ি Asharambari. 11 তারিখ 10 তারিখ Mama খাইকে ক্যান্ডিডেট মাথা নাই তামগে জরা করি গাছিন তাই 13 দিন তঙ্গ দিনও 4টা খাং রমো 4 রং 52টা মিটিং খেলো গেছে তার মধ্যে একদিন যেদিন ফাইনাল লটারি চিনি অ্যাসেম্বলি ইলেকশন হাতি মারানো পয়সাও খোঁজুন পয়সা খাইলে হাতি মারানো जों दिनै चाम्पाहावरावबो जालायजाक दिनै देब्रामाव कायसा अफिसाराव दङ दिनै समस्त दिनै निर्वाचन कमिटिनि मेम्बार्स रतै 138 जन मेम्बार्स रतै चेयारमैन हरो दङ दिनै परम गोनां एमडिसि अनन्त बाबु अनि देब्राबो खाक दङ दिनै रतीश बाबु डिस्ट्रिक्टनि परम गोनां सेक्रेटारि जों जतन आसुक्लाय अरो दिनै जोनालनि चेयारमैन ताकु किशुबो दिनै अरो उपस्थित दङ जों आगामी 10-11 दिन दिनै बाहाय प्रोग्राम होननाय आबनतै जों दिनै चकआउट खालायखा 3 तारिखनि सिमी 13 तारिख 14 तारिख पर्यन्त दिनै गतिविधि बाहायनाय पार्टीनि प्रोग्राम तामंनाय टाइम डेट एवरीथिंग फिक्स खालायखा এবং বুবাগ্রানো তুবুনানি ব্যাপারও তিনি আলোচনা লাইখা বুবাগ্রা একটা ম্যারাথন রেলি অরো খাই পাইনি সেন্ট্রালি কেন্দ্রীয় সমাবেশ খাই বিনি নির্বাচনী প্রচারনি বক্তব্য বনা রাখবেন সো তিনিনি সিমি চিনি যত ওয়ারিয়ার্স ম বিধানসভা চংমারিও চিনি প্ল্যান প্রোগ্রাম অনুযায়ী টোটালি ডিসিপ্লিন ম্যানার जों खोनानसिनि सामुं जालुसै